आसनसोल साउथ ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस की तरफ से आज बरनपुर के संप्रीति भवन में विजय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस मौके पर यहाँ मंत्री मलय घटक, पश्चिम बर्धमान जिला टीएमसी अध्यक्ष नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती, जामुरिया के विधायक हरेराम सिंह, कांग्रेस के राज्य संपादक वी शिवदासन दासु, विभिन्न वार्ड के पार्षद और टीएमसी के अन्य नेता और कार्यकर्ता उपस्थित थे, जहां पर सभी को विजयादशमी की बधाई दी गई। वहीं टीएमसी नेताओं ने उपस्थित कार्यकर्ताओं से अगले साल होने वाले बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए अभी से कमर कसने की हिदायत दी थी। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी के नेतृत्व में जो विकास के कार्य किए जा रहे हैं, जिन 75 से ज्यादा जन कल्याणकारी परियोजना चलाई जा रही है, उनके बारे में लोगों को सही जानकारी देने की आवश्यकता है, ताकि लोग विपक्ष के बहकावे में न आ सके। पत्रकारों से बात करते हुए नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती ने कहा कि ममता बंदोपाध्याय के उपहार देवन एवं विधानसभाয় आसानसोल दक्षिणের জন্য আওয়াজ তোলার জন্য, আসানসোল দক্ষিণের উন্নয়নের কথা বলার জন্য আসানসোল দক্ষিণ থেকে আমাদের এখান থেকে তৃণমূল কংগ্রেসের বিধায়ক হবে। তাই আমি এটুকু মনে করি, যদি আমরা তিনটে কাজ করতে পারি, একটা হলো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে উন্নয়ন এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে প্রকল্পের সুবিধা সারা পশ্চিমবঙ্গের সাথে সাথে এই অঞ্চলের মানুষ পাচ্ছে, সেটা মানুষের কাছে প্রচার করতে এবং মানুষকে অবগত করতে যে এটা কোনো কেন্দ্রীয় সরকারের দান নয়, এটা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং পশ্চিমবঙ্গের সরকারের থেকেই আপনারা পাচ্ছেন। আজকে আমি একটা ঘটনা করে বলে ছোট ঘটনা বলছি যে আমার ওয়ার্ডের একটি ছেলে অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে এবং অ্যাক্সিডেন্ট হওয়ার পর সে খুব গুরুতরভাবে হেলথ ওয়ার্ড হসপিটালে ভর্তি হয়েছে। তো সে আয়ুষ্মান आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज।